Mag-unboxing tayo ng rice cooker. May nabili tayong sale. Black Friday. Black Friday sale. Natin. It's para. Ayan. Ha? Nandito na yung ano niya. Nasa labas. Yung spoon. Spoon na to. Ayan. Good. Eto na guys. Oy. Ano tayo? It's Panasonic brand. Ayan guys. Meron tayo. Kaso lang luma na yung ating. Pasira na yung ating. Rice cooker. Ganyan. Tapos, may ano siya, guys. Ayan, saksakan. Ating saksakan. May steamer. Ayan. Ito yung cup. Tapos, ayan. Ito na yung ano. Plate na matigas. Ay, matigas. Makapal. Matigas. Makapal. Yan. Ganda guys. 6 cups. Yan, ganda. Mayroon tayo. Kasi lang ano na. Marami ng scratch. Kaya kailangan na nating palitan yung ating lumang rice cooker. Okay guys. Yan. Thanks for watching. Yan. With my tiny Christmas tree. Wala pang ilaw. Bukas ko na lang siyang iilawan. Okay, bye!